Hoy hablaremos de Choi Yong-sul. Nació en el año 1904. Fue un maestro coreano que desarrolló el arte marcial del Yu-Won-sul, que posteriormente daría lugar a lo que hoy conocemos como Hapkido, del que se considera su fundador. Hace tiempo yo subí un video haciendo la comparación sobre el Aikido de Morihei Ueshiba, arte marcial japonés, y el Hapkido, arte marcial coreano de Choi Yong-sul, de quien hablaremos ahora. Nació en la provincia de Chungcheong, en la actual Corea del Sur, y fue enviado a Japón cuando tan solo contaba con 8 años de edad durante la ocupación japonesa en Corea. Según Choi, fue adoptado por un mercader de dulces llamado Morimoto en 1912, ya que este habría perdido a su hijo y en lugar de ello y con tremendo dolor, adoptó a Choi como su propio. Sin embargo, el pequeño japonés le causaba demasiados problemas, razón por la que Morimoto lo abandonó en las calles de Emoji en Japón. Choi, a pesar de este abandono, logró llegar a Osaka como mendigo. Luego de ser detenido por la policía, se albergó en un templo budista para huérfanos en Kioto, cuyo abad en ese momento era un monje llamado Watanabe Kintaro. Allí vivió 2 años, aunque no fue un periodo fácil debido a sus pobres conocimientos del lenguaje y de su origen coreano. Kintaro era amigo del gran maestro Sokaku Takeda, el fundador de la escuela Daitu Ryu de Aiki Shujutsu, especializada en métodos de defensa a mano vacía mediante el empleo de técnicas derivadas del Shujutsu. Sokaku Takeda, el gran maestro Takeda, es famoso entre otros motivos por haber tenido como discípulos, entre tantos, al posterior fundador del Aikido, a O-sensei Morihei Ueshiba. Existe una gran controversia en cuanto a lo dicho por Choi en lo referente a sus años como discípulo de Sokaku Takeda. Datos que se obtuvieron en una entrevista realizada a Choi en un viaje a Estados Unidos en 1980, que salió a la luz de forma póstuma. En esta entrevista, según Choi nos cuenta, cuando tenía 11 años fue adoptado por Takeda, y este cambió su nombre por el de Yoshida Asao, o también podemos encontrarlo como Yoshida Tatsujutsu. Además de esto, le obligó a renegar y cambiar todas sus costumbres coreanas. Sokaku Takeda le albergó en su casa y dojo en Akita, en la montaña Shinshu, durante 30 años. Según Choi, viajó con su maestro como ayudante en sus demostraciones, trabajó deteniendo a desertores de guerra y fue el único que aprendió el sistema de Sokaku Takeda en su totalidad y en profundidad durante 30 años. De hecho, Choi afirmó haber recibido el certificado de maestría de Menkyo Kaiden de manos del propio Takeda, pero que se lo robaron junto a su equipaje en el viaje de vuelta a Corea. Sin embargo, otras fuentes sugieren de que Choi en realidad nada más fue criado de Takeda, mientras que otro incluso opinan que únicamente asistió a alguno de sus seminarios. De hecho, en los registros de nombres que mantuvo su hijo y heredero, Tokimune Takeda, sucesor de la escuela de su padre, no se incluye el nombre de Choi. Según menciona Kisomaru Ueshiba, hijo y heredero de Morihei Ueshiba, su padre le comentó que Choi habría asistido a algunos seminarios de Takeda con la asistencia de Morihei impartidas en Hokkaido. Pero bueno, muchos estudiosos afirman de que el hecho de que no apareciera en las listas del Daitu Ryu y de que no se le reconociera como estudiante puede deberse a su origen coreano, algo que la escuela Daitu Ryu, puramente japonesa y nacionalista, no acababa de aceptar, y más en tiempos de la ocupación japonesa en Corea, que eran esos tiempos. Además, parece que algunas de las listas se quemaron debido a un incendio provocado en aquellos tiempos. De todas formas, parece obvio de que Choi recibiera lecciones de partes de Takeda, dadas las similitudes encontradas en las técnicas de la escuela Daitu Ryu y el posterior arte del Hapkido, incluso en la comparativa con el Aikido de Morihei Ueshiba, también discípulo de Takeda. Pero bien, pese a todo esto, existe un consenso en el origen de sus conocimientos marciales, como la Daito Ryu Aiki Shujutsu del maestro Sokaku Takeda. Al terminar la Segunda Guerra Mundial
y tras la muerte de su maestro en 1943 regresa a Corea para establecerse en Daegu, trabajando primero como vendedor de dulces y más tarde como criador de cerdos. En 1948 se vio envuelto en un altercado con varios hombres cerca de la fábrica cervecera Seo Brewing Company, que fue presenciado este altercado por Seo-bok Seo, el hijo del jefe. Este, impresionado con las habilidades de combate de Choi, le invitó a enseñar su arte en un lugar que prepararon como una especie de dojang en la misma cervecería. De esta forma entonces, Seo-bok Seo, que practicaba en aquel momento judo, fue el primer estudiante de Choi. Más tarde incluso, Choi trabajaría como guardaespaldas del padre de Seo, quien era un importante hombre de negocios allí en Daegu. En el año 1951, Choi y Seo abrieron el Daehan Happy Young Seoul Dojang, o sea, la primera escuela formal para enseñar el arte. Primeramente, Choi llamó a su arte marcial Yu-sul. Luego lo cambia por el de Shu-Kung-sul. Más tarde por el de Hapki Yu-Kwon-sul por influencia de Sug, para luego, y en definitiva, adoptar el nombre que conocemos hasta el día de hoy como el de Hapkido, por influencia de Hee-han-hye. En los posteriores 7 años, en el año 1958, Choi abre su propia escuela usando el nombre de Hapkido. Ambas estaban situadas en Daegu. En este punto, nos encontramos una vez más con una gran controversia, ya que muchas fuentes me he encontrado que atribuyen al maestro Hee-han-hye el primer uso de la palabra Hapkido para referirse a su sistema de combate, mientras que otros grupos se lo atribuyen al propio maestro Chou y otros, como el maestro Seo-bok Seo, se lo atribuyen a Hun Mo Kwang. Algunos de los más notables estudiantes de este periodo fueron Kim Mo-hong y Mon Hong-won. Asimismo, Choi enseñó también su arte durante los primeros años en su granja, siendo de este modo como el famoso maestro Hee-han-hye, fundador del Sinmo Hapkido, estudió el arte de Choi. Algunos de los más destacados alumnos de Choi Yong-sul y que siguieron sus enseñanzas durante un periodo de tiempo considerable fueron Seo-bok Seo, primer estudiante de Choi del año 1946, Han Bok-soo, fundador de la Internacional Hapkido Federación, Hee-han-hye, fundador de la Korea Hapkido Asociación y fundador del Sinmo Hapkido y del Sungmo Kwang An Andong, Kim Mo-hong, fundador de la Korean Hapkido Asociación y del Shinmo Kwang en Daegu, Mon Hong-won, fundador del Won-mo Kwang en Busan, Kim Yo-sang, fundador del Hapki Yu-seoul, Yo Byung-dong o Lim Hyun-so, fundador del Shunki Kwang. En junio de 1982, el maestro Choi visitó Estados Unidos con el propósito de unificar el arte del Hapkido. Después de la muerte de Chon Yol-soo, 4 años después, su hijo, Choi Bok-yeol, siguió los pasos de su padre como nuevo líder del arte. Sin embargo, murió un año después, en 1987, y a nadie se le habría nombrado todavía como sucesor oficial. Kim Yun-sang se convirtió en el año 2000 en el tercer dojo. El maestro Choi murió a los 82 años y fue enterrado en Daegu, dejando detrás todo un legado y un gran misterio dentro de uno de los artes marciales de Corea más legendarios, conocidos y practicados en la actualidad, el Hapkido. 선생님, 우리 그 사범들을 위해서 한 말씀 제가 해주세요.
우리 여기 있는 재미 사범 부드럽게 그냥 그죠? 그러면 그냥 얘기할 수 그냥 얘기해가지고 하면 되는데. 괜찮습니다. 저 도주님이 네. 연세도 많으시고 그래. 그래서 우리 이 사범 이 관장들이 전부 모이는 거는 도주님의 그 영원한 그걸 남기기 위해서 그래. 우리가 오늘 이 다음에라도 이제 그다 하니까 선생님이 도주님께서 한번 예. 무슨 말씀이든지 하실 말씀 있으면 해주십시오. 이 본대 무도인은 은비님 없어요. 똑똑했어요. 근데 역시 내가 뭐 나도 나뿐 아니라 은빈도 없고 한 말로 민마도 되는 지루하는 말이지만은 여러 번 한테 부탁할 것은 여 지금 장진일 관장이겠지만은 장진일 관장을 내가 구단을 줬습니다. 나한테 직접 이게 특강은 있어. 보통으로 하는 거 있고 특강이 있습니다. 특강을 해서 나한테 소연 참마했습니다. 그때 저 사람이 대학 다닐 때인데 근데도 불구하고 대구 오면은 여원에다 주인을 정해놓고 참 뭐 뱀이고 나지고 열심히 해서 할 때 볼 때 내가 말이지 저 사람이 가만히 보니까 저 집에 그렇게 군사한 사람도 아니고 억식이 넉넉하니 그건 난 모르지만 그 청주에 기자들이 그렇게 많아도 이 사람은 특별히 열심히 해요. 조금이라도 안 되는 것은 나한테 물어요. 왜 자꾸 나한테 묻나 하니까 선생님이라 하면 뭐 때문에 선생님이니까 우리가 어디 갈 때는 물으라는 게 원칙 아닙니까? 그때 내가 이 사람이 일할 사람이다. 그래서 참 수년 동안 나한테 같이 운동을 했습니다. 해서 내 딴엔 말이지 취업해요. 무엇이 취업하냐? 이제 금방 하나만 같이 나이 남았고 언제 내가 떨어질 줄 모르는 사람인데 내 생전에 이 학기도를 지수를 잡고 보고 내가 죽어도 어이없겠는데 현재 상대로서는 뭐 이거 주주박죽이야. 도장 어느 도대든지 가보면 전부가 다 다르고 어두로 일밀해서 말할지 분간 못하겠다 이게요. 수모로 갈까 백긴도로 갈까 무슨 이런 헛된 장난하니 내가 보기에는 대단히 딱할 뿐 아니라 운동해요. 닭에다 속아가고 한데 내가 산에 가서 20년 만에 내려왔습니다. 나는 내 딴엔 한이라고 하고 그 설교를 가르치려고 하니 가르칠 여기가 없어. 왜냐? 한 몇 달 하고 나면 안 와요. 그 사람 묻지 않으면 아무튼 그는 도장 차려주네. 그런 상태야. 그래서 이거 뭐지 그야말로 참 전차 앞대가 없이 수 없었어요. 그 관장 절 사범들한테 전체적인 말씀을 선생님이 한번 그리고 여태 그전 그리 지냈는데 이미 이나 우리가 소말리 타고 그저 와서 다 있는 심형을 심해서 수고를 해가지고 도장을 하는 분이 안 많소. 그러니만 이 앞으로는 말이지 질서를 잡자 이게요. 그 정중에 좀 더 잘하고 덜한 사람도 있을 줄 알아요. 만약 그런 사람이 있다 하더라도 여기 선배가 있다면 장진일 관장이 여기 있으니까 물어요. 뒤로 나가서 비우는 식으로 말하지 말고 한 집안 성부들은 놈이지 우리 다 난 한 집안 식구라고 이 하는 사람에 대해서는 말이지. 그리고 앞으로는 질서를 잡고 누가 봐도 아마 이 우리 하는 운동이 이 나라뿐 아니라 이 땅등에 있으나 하는 이 학기도가 이름이 없어지지 않습니다. 그러니까 어느 나라 사람이 봐도 그 사람들이 착실하고 질서가 있더라고 하는 인정을 받다 이깁니다. 그래서 내 대신에 장진일 광장에 여기 있지만은 내일을 네가 맡아가지고 좀 해라 이겨. 국내선 내가 죽잔 전엔 국내선 하지만 이거는 거리가 멀고 또 내 자유로 연락해도 이쪽에서 조청이 있어야지 오지. 조청 없이 못 오는 거 아니에요? 그러니까 인명을 하면은 이 사람한테는 몇 개라도 어디 가도 수치실 수 없다. 돌아온 날 가면 커요. 이 사람은 시기 무대를 지금 주름 잡고 있는 거야. 그 얘기를 가만히 볼 때는 그렇도 돼요. 자네는 나이 젊으니까
얼마든지 할 수 있으니까 나는 40몇 년 있다 왔지만은 국내 일을 캄캄하게 그래서 국내에서만 가르치고 국내 우리 대한 동포들만 몸을 건강하면 안 되나 큰 사고를 이때까지 해왔는데 지금 이 사람만 말하는 건 그게 아니야. 벌미가 더 크다 이게요. 그래서 내가 한자고는 호다 그랬고 그러니까 여기 있는 학기도 하는 분들은 말이지 뭐건 우리가 마음을 합심해가지고 합심해가지고 이 길로 나가자 이게. 여기는 무슨 과이다 여기는 무슨 과이다 그런 다뭐 여마나 짐작으로 말이지 허가도 내가지고 사단법인 잘 모르겠지만 해본데 많이 있습니다. 그래 그걸 다 그래서 한테 합치해서 장진일이 관장을 말이지 내가 앞을 치웠으니까 장진일이가 만약에 어색한 말을 하고 어색한 일이 있으면 토론을 해요. 만약 안 한다 하면 나한테도 하각이 한잔해도 없다 하면은 어떤 심을수도 내가 올 것이고 또 그렇지도 안 하고 이 사람이 날카면 공이 늘러 운동만 잘해가지고도 안 됩니다. 물론 운동이 잘해야지. 하지만은 사람이 지혜가 있고 무가 있어야 합니다. 그 뭐 조금 한다고 해서 도장 앞에서 뭐 끄덕끄 나는 거 그건 아무 소용 없습니다. 시간 넘었으니까 아니, 그러니까 그냥 시작을 해서 장관장이면 선생님 말씀 끝나고 내 대해서는 일할 만한 사람이라고 난 믿고 있습니다. 저, 그래. 선생님, 도준